assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bi Safen TV du tot yen dabo yon ki yande singo bodo ne yarnat mo ni bo das ke yi hibo yi cham bo ni ina masin tek boda o suf o tari ke ni jawi ni ken gacha makkele yasin ya nyaaho ko de ken do yi umini yuru ko na bo wari ne mo habde ina bo sangi ko na wala yuru ko na bo mo bo ci jokke technicien ci na jaati na ngane bo ce programme ci na bi na ngane ka bon nak ay ko baay na ta li bo jokke di sel rek wel nak yarna mo ni ni o tini ko ko ay sa ko rak sa ne yako dina ngane Safen TV ko abonné won Safen TV ne bi de bo watane ñu tara bo bekde anam yar non ñu tara bo wan as nginti comme bo sami yi ci mo tini ko da bo jokke rek wel nak nekko na jam na ne ci na he ci da bo wel nek bo wali nek numéro ci RC kuna du mene de ko téléphone nga mais c'est mine e wi da ko do ni chambe bo hayda bo commencé inshallah ba warat be ko bo ci tout min mexo e ci min fe ko do min nepsulu bu pitino e mbo pe bo chokke len ka yarna mo ni yare mo ni callum ne jaabi finani ban ambo panki na sikdu ko ci jenn mar ko ci jenn bo bi yare ndum chaîne finane wo zang Safen TV bo bi nam du cor ñini kat rehi ndax masu o mañi seku foko handa rak yirmande ngabo masu handa babo bi corki du bo bi yarendu rehi nak o jen bo ndengdu kat way bo be wona nak rehi way so rehlew rehlew ni bi no reh yano bo no rehlew ni ne wara yamol ne yano de ki mara te rehlew mom wa gaaw il faut ni kan jaar il faut ni jaar wax kisu kan bo wona wayu ko nak o reh daya daya mais rehlew photo ne wa ko de waso wala de rehlew de bo won wa de hobi de hobi way tokte ni kan ka ni kis ca ñoo ca barke bo in no ñak sen nak ca jarwaay kon leemu barke kon yalla boy bo tokki sa ay bo tokki di sele rek ki mara bo tokki de bi ki saka bo kañi ba parce que bo lay bi wéré ko bo na asa te bo na kanji di ba inne bon mom ba gaw jangtu ngene kinya bu dafu ki bo ni ko wi bo ki mulore bo sama bi bulore ya nat mo ni bo sang sangi ni boni ko wi di kina nga tere ni nga mburndi mon ko nga tewa ruse tewa yakedi bi sangi ya nat mo ni bi nangal bum nak bo wer ne ya nat mo ni bi bu ba bo wone ya nat mo ni bi lore to bi lol di moins bo wer ne ya nat mo ni nabi bu ba nabi mundum bo wone ya nat mo ni ko ne ma ken kinya bu nan keno woni ka kinya bu fando wene sum ka nan keno yarnat mo nini ni ne fa jom ati terke parce que ada hewota a cetelu ke ndamati terke e ma ne fa keso fatu gel kanyi bi kalen dumel ngobane yarnat mo nini kanyi bi kalen pate ngobane yarnat mo nini mingal yarnat mo nini min jiwjin jiw yakal ndofen watu ngobane yarnat mo nini kat ngomol ngobane bi ngomol yarnat mo nini bi lero du mo nini bi jem du mo nini ngi wane bi tiafra bi nangane ba di réseau ni nabi so bi soro hasab ni rak bo ci baxra ngene soro yarnat mo nini hasab ngobane lero na sere yarna mo ni bi ta fa nak wane bo kanyu la day ba en réseau ni day legi ngali bo wone haddo li fi bo réseau ni bo ba nga bi ta abde émission bi ko na ba ngene yarna mo ni cioki sa kon ki mara comme mo sami hobuda te bo ci ba yakamti nek ini bo hayna bo te ko ma wenne mara wotba yati minne rehi wo hobu sa findi wi hobo wista pobo hadi hama winde bes ngam ut wotko hanto ko yati ba me kimo ne pune ko ba me yuru ko ne na ko pune ko on ba masu ba me tum ne po ada ka pura ka inin walule kehja wala ka po ciwene o elta habbu keda tumban genan fi sabi me tum ne mara fo kimbada ini ba wat ko on ba corkan bes doy libne safi vinda ni ko ina lay hawsuki ngan rehde vindi o mettumo reh met waako
ba wakka ko ba ina rakda ba habi in caba jettum way reh man na wi wayis wo hobdit o hobda ngenda ba tuma ngenda watne ba be ko ange be ko kurnunik be ko ngan yura finane wat kur karak yur wat bobi wang wati pajoha wa ba temba nga cenda yakka finane ay yakkan kurka ko subkidde ba adgide ay ba resa ndemda bobo finane yakka finane ban nami deñaaki ngal kiis batna niken vinoce bobi bem ba langan ba bof ba ruuj manam ba juuri mere ko o njol po njolda wa à peu près 20-25 cm hauteur ruujem yakkor binane ay teku nar kur narin kurki ay ruujang dangi yaande ndaf kingwa a difa findi mere mi keno ay inne ina rak wiris nam hay nam dek dangi yaande ndaf ki finde mere ma keno ay inne fa ba re ba tumanga ga inemda bay inne bobe jey kan kurka o joy kan kurka na reha ba ha inne ruuja bay inne ine galankori rehanga bay ine ndem yittam ndax rey ba han azoyi po galankoro hobusa faj hayrake wala cangin wala sel hay lay ñam wala ba nga tume ndem nikana boti ne wa in galankor rehada ini wajda sabi wam husit te sehwoza hon faf bo ndem ne husi cibem raaki ini ba soxle te ba eduda ba tumba inem nikkane ko ngaabi po dara tasu topda husi ce bo iskon pudis ca ngeke ba el ci ngaabi ba tumba inem da nak ne bo hotina husi ti jat na bo isuke pudis da jat yahdon ngaabi da ba bof be husitja ini ba meksohe ndem ba jar ba tumanga nga inem da inem wareh mas ba jar hay yittam bo hotine yakkor rakindiri hay kane do iremda be ko ba ket yakkora kakanka parce que ana kan rehda reh ndebgan kan yakak ndebgan ngan reh ba wene wa tardidde guran ba jarba ket kakan kange pomba na zeka ba ket kakan ka pose ka rezada ban kedis yakora ngan findi ko on ba ngamam yakora han kan ba jar bande min tam ko royam royo parce que roychen royam nak cor ko ci mi kat peccabin wata a joya kan reda ba jarba ket kakanka yaro manam yakko wala bitibo tout ci ket zangen nikane bo tinne fir kur joy kan kur kada wono waydi rake bay fe po ba nam besdo ba marak ini tappo fiirin kurki hekane nikane bo tinne kakan kite o pulo din koda in ci tu ca pulo ko wayra ki cif inane ca pulo ko de ngandem ba marak ba bet ko sandem da ba bo be bof fu bof kik fu mbof du kik ko ba mit bi jap ka hay wo bi bof du ver bof du zambem salti gene ay bof tanga bum waysan naari na pogoy na yibat ga waysan haram suma haram suma ne ay yak naarin kur bobi ben ba bof du sada bi kurki yino ba nanzu keba hecca
tok ba re tak bobi ka ci bof du bem ma marak heccem faju tara ba naarin kurki ay zehti wang saltige naari nam analyser heccem nigna woñu da haram summa nam edu a wo ina rak ne kan diw wa ñuusi yeb kor fina ne ayet kana fu hadda wana ikru ka handu walla fu wodi nama fobo be koy mbewis rak wangi pe salma te ina rak salma remat bobe an kurke yino ambewa nigna diwda nak salma ni ñak waaw inem de saabi ci tumangena fobo boy fina ne ay je kurga ba mu ci de way wotini fu narrahabi intam na bodere intam tam balay way saabi mudda ngen bo ngan ki ina ko on ba rey fina ne wa galankori yit ine way sang good el banguda ngen el banguda nge el na di kiñabu jelbetku raaki wi raake nga yakkora texte jalan ba met kusada ba kat yuran kurka paju hara bo ba pik ba yanu ngada pik yahu nga ba jar ba lang ngada ba bace merhemi dukra yam jalan yi fina na gene kiñabu wi fina ni ba tumi inem ba jekeda ayaye jalan cotin ko e jalan ayaye jalan cotin ko e jalan yippu kon lerna a njoro dafka ana kat ngula el wibina coti ba hot sidi de simlay sala rek ko ngappa masu ba futumba inem day boy tumang inem kalim nang yip kandi amin yippu mbakang zinja Allahu akbar cem camam fep ina ne saabi inen ca wotini carakisdi wotta railways wa galankori wa jeje wako bo ina di est ce que ay tobise man na wi ciot mbakni wala ay du tobise parce que bo ina di te itam rakka ngedda da Abdul Aziz de teawol ak kimbang jumaay ci jakke ci labbe ci nam ciot kim ngan église wax dina de Abdul Aziz wone kilifa ada kurkat kilifa ada kur kada ba habi intamba ko hunna bang ñine intemde ci raka ngeen ngas ci mbobi finane be de siklu bo bayne ci raka ngeen Abdul Aziz e do ngeen ordre fok bobi jen ciox kime kim ciosan ngan inem wi finane wonami si rak ngan onji on fini mo do hosi namanga tum o yaɓɗi mañ heƴƴa kisse coccen wara ken ngal non ci ɓoffa wiɓa ɓoof ɓo hottane o oñi mba masmi ambu non ci namba ɓoof haaɓi teni ɓan hot ɓa kattan mboy finane raɓɗe kandi ɓo wone ɓooɓi to hottene yef am masmi waaw fu barisɗaɗa de mba ɓooɓi ngafu ɓo flukka de ndem awobane a wajan kan wajan kan def ambima adina tu yaabi wona ko tokkan kan wa e wonen ko tokkan kan a wiida ko wa non ti wona fay kana ngange bo ba haga tini ban habde a toppa way 2 jours ak kan wa intem ci rakit wa o mi sabi o indat ne l'islam ñakdo a kox wa tambo a kox way kox oni ko nunik ina finane ine on bo zus ngal ki ina a onda bo yano ine ambo tuba wala na ini ko on bo bi kala tiam namda on bo zus in tiam o jema ta mara rak kim ci inane ciaw nun na ndadi fukki kim tiam findi wak reh fedi zekke fedi yive sangara na mis sangara nem sax e warti ba togn bobi sangara an
booba seex ca xot tubaaba teeku Jean xayi na anaay an sa xayi sangara waaw nikkane warci ba ina tiiking sangara ino tokkis ba jara ba wolofalla o wosa sangara mais o sangria wo portugais o tokkis eau de vie masu kipes fu maraka damzanting ɗeb ganda damzantem op ngop damzani fa biri nga sangria waaw o portugais na espagnol o tokkis masu dunda ko an in ciba me an mba ɓooɓi ɓa nisat hafcimbane alcolem fotwem e usine haɓiɗa ko andara nak fo sabso kono haffu weeta sangarane hayya o sago histoire gore kep raksafi anande tout o nikkeye ngala sabi ina sah ñeeƴe ban na puu woni kam tohrif inane wo hooƴu kano ne kana kahay ba jarba sida ba zittada bay ane wiyam mindi bo laari ñeeƴe ban ngala mindi bo laari na ye na mboos to ɓaye ngeen rim so ba zes rim ci pocca zeeso kada fini na zeeso se ba jarba sit ba ɗaka ba anewa ceemde mindi bo laari way bo wone ngala wa larde woɗɗa demmide moɗɗi ngalli minute bo laari ko rakɓi mbagal ndem ñin ciɓɓinani cet saabi tumanka ñini yakkoti raaki ɓiɓɓinane an ɓaynane ɓay kaane woysɗa masɗa to ɓiɓɓinane wat a ɗeɓan ɗeɓ top aynane wat rehiɗa wat a takne a takinneɗa a tuma ngal tendi ceeb a miiɗa tum aussi fini kovel waaw kovel tiji sutti ɗal hen na kaas waaw tumba ngaɗa a ɗasiɗa fo he kaane kottiɗa a ɓayi inem a foop nga a kanna a accusannaɗa nak masuɓa haydi he walla a sek fo masrof inane ngreha wat mirɗo a miiɗa takin a takinna ndemɗa yittam fini wohɗo rek a mini ɓayga e kaneɗa a fofu nga o nik o nik nga a accusana nak acca kurci kotti tapke waake marke fini wohɗa ruuj foɓo hotne masmi ambuɗa nikne bi buu bat ruujɗa ɓoone a yeb ko diw kiñaagu ayi am ɓi daganam haɓi ɓa hotne yeb ko diw kiñaagu ayi am fokkurti jen reex ɓa jar ɓo wakɓi bo ɓa hayin kiñaagu kiñaagu ket ngan ina ɓo hot ndende ɓoyi o hottine ɓoyi am masmi a gen kiñaagu hoto hat ɓi kiñaagu nam hoto ɓo hottora kotti ɓoone ini ɗu o wa kiya mba hadat waaw ɓe kiñaagu hanno hoto kotti nigna diwɗa battuman na te a kando e masi ɓa jar yakkore finane ay yakki ca salma kana winni salmare winni wat kilivari rooki na ɓaye winni woysan looy o me kalse ko winni woysan gamem wat saabiti men kaɗo met ɓay pour bakkat lombang yekkor yittam gamem ɓa ɓaye ngena kat ɓo sordi non po dara tasɗi ɓaseke masuɗɗa yekkori finane ay yekke ay ɓayen gamem ay ɓe keɓi kiñagu jeen ɓa hay ɓa ɓoof ay yekkori a yippan lerni mba a gamuk ngam ko manam a taggade a gamuk a jantuk nigna mi yakkin kurkiren tumba inem da ɓeɗuk da
fay tasse ngoɗane minnaɗa de rakɗo hen rakɗo hen gottiɗa ñam toñɗa balaso ko nam hay ko am gaami fo tagga ko fo gaamu gaɗe fone rakɗo hen nde o raake nigna fottiɗne yabutto joɗa fofi balno koɗam baɗaɗa sago koox ka goof ɓoyf nam rakɗo nade fo nam tumɗa ɓay ɓi jarti ɓa tumeɗa foɓa reex ɓiti cinkurki naman muuru njoor ram poye gaɗaɗa a min aɗa gen kurki keɗɗa ɓo ɓah kurki ñinaɗe ndam tooñiɗa walan toñƴiɗa nignen tooñiɗan yeɗɗiɗa balaso nigne fu tooñittoɗa baaliɗa a tum fa ren ƴarte eɗɗoya a wona ɓo ɓah tuuji yafkilevani tuuji a o rakɗo hen rakɗo cicemde nigne cappulo ngano miiɓiti funa balaso ɗasaso nigne cappulo gaɗaɗa ndaasiɗa iti tinami tumɗa foɓo reex histoire gammude wo alaji malik tume prospection islamique a san zabici a rakka zabici haɓɗeɗa ba gam keɗa tiki gamem alaji malik wat a ɓay zabici a yippantiwa won gamu ɓannu ko wottoraki jamono mansour si gamu rakka jamono ni daba kano journaliste meke sade wiyete ko gammu a wone histoire gammu de o peɗem zavi way ina tokis waaw ko wone gam kem wo wonding l'islam de gande yen l'islam wiɗne toñdera balla waaw kon inem o jeeɗini zavi mokko wat balluki kehtohi wat la confession bo waaw kon mba o ɓisaɓe po demat mar kaf po ini l'islam tayiɗa ɓa jeeɗi wone ine honɗin l'islam fo ko muuƴi zabi woti te gamti ceɗinga raaki wi finane o raaken ga goñma ɗan yara texte daabo waaw ɓa jeekida daabo yeexamo lan masmo wan lengan daabo raɗɗi kando a kando a ɓekka kofele ƴini masmi a ɓekkan lengi nde a kanta saabi a gene yeɓa sax daabo yeɓa saabi ci tout wa maraka hottale daabo ay am masmi waaw ɓaɓɓi saabi ci tumba délégation kattangaɓi ɓi yeɓa nembo waxtan ndeke gaabo a kando masmi lengi waaw maanaam si ne waɓa kat lomba wi finane yakkore ad giɗu woy nade kehƴe indinga kehƴe ko indinga kehƴe in gem kotti ɓa inane daago yi keɗɗa am masmi waɓa aj foɓa pulitta jotta ɓotta kobelki na masmi ɓa am rek ko ngappa gaamu naggaaw ama soɓ ngeɓɓa waaw ma in cicemde saabi ina ngangit reh saabi expérience a rak min wone ay upit météo expérience ngang reh ndax sel ceɗinga wali nigne reyi hooɓi fayɗi cakkere tumi muk katta pom masmi reɓesa han cakkera tume wonde ndi ɗo fo keran nde tume woya saabide ki toro waaw anna sangne tokko saabi cewo inem a sangne tokko a tumalngal nge inem ɗa nekkanat nekkaay ɗo tan kohtoɓe gabbuɗo yittam mi tekkera ɗiɗe tumiɗɗe hana neh cen wa tum neh tem rek bene ko ngu wone masbe hit gappu namante bo masba moy hay waaw ngak suri tam anaman bay oñ ngak sur atar dafu kidi ta oy sidida ko tobandi mo parce que wa ene ko butine to warakin aéroport ngak sur tar dafu poto lamba beni yek ko njas wiare hotta ngak suuri taare daf ka wo directeur ni ini tax ko tobdi e ngak suuri Allahu akbar directeur wona fona wa a wona o rak ngak suur a tar
wa tanka uyside ko toɓandi par ce que a waɗɗine ko mucine top waɗɗine ko mucin top ko ayi directeur ng aéroport a wodane a widde pay a wone hana wa kasen ɓo rab wanisso ayi directeur a wa kanganga sel njaɓal pankanga rappangeli nisa taran ngak sura na wakte ca kenda ca pokka ndem e ko wis kohtok ko masu layi ɓooɓi woydane an apply wadde ay ɓay beni machine ay haɓde inta hono e kohtok e koje wone muk tara ngak surem dal wat ngak sur tan ko reh hoob waɗɗine bulta tokko kon ba ñinem sabitinami rak expérience gan ngak sur ceɓe duuɓa ine ɓay ɓan galankor maintenant ko wasane ko param diw am masɓe te ye poca lake ɗike ɓoor lak rake mucanga ɓa me ndengaf lool parce que nde waɗi wat se masɓe o met tumcuɗon nene naɓo in o resa ndem nigne a sanginaydi fat seɗa yakkor finane ay at kidu na selmani ayan he ngade a wone dew a ɓooɓi jen hottine yaf am masmi kana so subki ɓooɓi tuuɓe ɗin lomming ɗan haf lomming ɗa ɓa korkit ne ɓa kumisɗa subkane yohtinda ke kumsusa te ke dohsa asan pasangɗa ɓa jarɓa kumis kumsem kote ƴohti narpulla maso ay waaw raaki yifinane raken ga cinde accusa pullusa ɗis kiɓa hecca suusa rek dohe rek ko toppa inem de saabici haɓɗa ngeena waaw wattan wondine nguɗɗel raaki amboh masu raaki mba nguɗin eeli saabici haɓɗange wi est ce que tubaɓe anama nguɗɗel na avion ye ɓa tal avion ɓa nguuɗe elti ɓa cohɗo hecca mba jalan yin wo sinci fa cottan ɗafka ake nguuɗa el a cohɗo hecca ham gan ina saabi wa ko ngappa toppa te ay kicciya na wiris liɓne ɗuraken ga tek se ñohor fay ñohor 1960 liɓna namen tum ine wa way bi kiñabu wa fe ko ko toppa mbaɗ wa kon in tem wone fam ca tase ɗa de ñina ɓiski gaƴu fof fe tase mba saabi ci ini nature ɓayni nature fof ɓaynani ko toɓɗiɗa a inatta soit malati wala ɓooɓe finane ko onit ɓa haf ɓa ɓay masu masɓe finane waɗgo sinci wi ko ɗeɓan top ɓa ɓaya ɓa taake walla wammir ndox walla ɓo hotne a ina tan findi sel cem tuutiraki waaw mba saabi haɓɗa ngen reh huse ci yittam ca mekso en ca eɗuɗaɗa ca hiño waaw ko ngam ko joxne ɓooɓi hotne ay toɓeɗa ca puulis ca kalangis ca kalangisa mba saabi ɓo wone ko ondide hammamɗa ñina ɗiskif dek ɓo wone in cica mbalayɗa ñina ɗiskif dek mba nikne wone in cem ca mbalayɗa def mindi haɓiɗa faɗa ɓooɓa in hicca kiñaɓu nden ɓoora ken beni ɓooy nanga haane mene mo maraka ɓooy tan ka o kifisɗi po ñuus posal yongara a muƴƴa jappujino meɗɗe wane ko rehreɗi pa inem o raaki ngan kidi fino ko hanndi foraaki ɓohmanɗanga façon tin kidi tien fiɗi ɓoh raaki façon ɗi kat posorni noon ɗan ca kifse seɗa kifse upo tamandi ndiɗa ɗini tamandi wat le nord sawi wan le nord tamandi ning ne kidik ci ini am ɓoh ɓoh kidik ci kifsan soron tout ning ne kifsin ca yura tamandiɗa ɓaynane masmi reey woy wan kulo an mais reyamo moɗan o jakkandi jagandi waaw nig ne kifi sin kidiki ca pulo batanda
batan wat pulo hat noh ye ninga cakif so bakida sabi cey sumengal lol hay kontan benani wi warre cem tu sabi ci inan kon kiwis ndi batan pulo hat noh wa malen zabi kiwis tamandi wa malangi di zabi wa fo wi woy sa première toba wa deb to masu pulo an wa yani concours bo woni rey way ho wan topendi wa gawdi waydi topis wa raki elti horti binane capulla ca bindu comme cerveau na kozeki fot habinta yura tamandida finane reham wa reh masu fot di calan nak fe inane reha way hopse comme findi rey woyis mi wobe kurbone hortima waydo de mi de moddi capa foraki bene yakko ref inane atekse Moussa ndo wi jagi be ci parak experience oddi ci rehda oddi can rehda a wile bu wone rey woyis way hopse otta cara nak a wone dès le mois de mai juin ca pulanga a wile bi bu wone ndengdu kat woyis maso kehke wemde saafi meɗen rak ina ngan hor ne hori horcicide ca masu ɓara yukma ɓe yukma wiɓinane avion ce to dali nuppisɗi ndax ɗu ko avion kérosène ɗukni wa gawu kalan sok ndafki raaki on maso den Éthiopie ɓa ɓayya avion ɓa hiñoydana ɗukocin avion ɓa kalan seeɗa wawi ko raɓɗi don Sénégal raɓɗi don nde wore wiɓinane avion ci dali e puulsi raklege on ɗafka cana meeɗa hiño na ɗukrin avion ci wa kalan su keeɗa wotof marken yukma fini dafki bulo nike bulo clair par rapport na wakki zohda finane maso braki wowa hayde wowi buuna de bulo clair yi wayis na wayukma cadaloy mas ko hay tobe maso ñemni de bat nga hortima waydu capuli te wara ko hada wa mba wo bisabi inticem cere muje ngabo tay fo jang école raki jang arabisant raki way findi bo on tumi fo incem o narta kifsi wattida bum haydi hunenga wa way bo inatne findi bo sinci ko oni bo suzus ko oni bo yano ini ko on bo suzus te hadi tanda din pukki ndax kima finane fam woy ti kan ko simlay jam ko sen jimom sen ko ona bo ini waaw simlay jam wat bismillah ko sen ko hinore ko ay arab wan Allah sen wat unique wat yino Allah wahidun fo ne an bo ina di ko jimom momem yaba Muhammad futeko Mamadou da sabi ca woda mo futeko Moussa da boda mus futeko Ali da boda al mba mom yem ay Muhammad kon sabi ci mani ina ne Muhammad raki fa kozande hana ndadam fuko ba tasdo se mba bo wone sabi anamedi as l'islam da mi de kosda raki diskip ina def as archive arab da e sabi ci koj tu palci warak fuka candum da weta jogoy finane a tubdu z tubdu nar ci bat tubde da wiya tubda te ko Ibrahima candu rak wem nar ci bat tubita bo sus futa ndenda batum ba nyamdu ko am da nyamdu ko jogoyam a tublu sa nar ci tumba de nyam be tade incha ni de da wa kerane kay tanum ce kani a nuppane rak-rakkan narta dengede a jarra a toɗeɗa inaf inane wat narta dengede candom nangam eɗo nangam candom nangam eɗo nangam
ko nginem ko woyde de jogo cando mem candu mi karan wi opulon kan nginem histoire jogo jara roya kay ndiska waysan kay haydi ko wa inem de mba saabi jamono na ɓooɓi ɗe ɓe tuba comme ɓi ngoyen alde ngoyiɓe mbatni ɓi abdallah ibne ben yasin yusuf ibne tafshin ɓaɗɗe tuuɓi la famille malenke te kistem raki ɓi jogo tuɓga no wiris raki ɓi tuub binding arati ɓa tum njeher fumarak njeher wo njeer te weya tuɓ ate kusa ousmane ɓeɗin archipting arab ti ɓo ɓi liɓne saabi tuɓede saabi sangue l'islam saabi musɗi sangue l'islam a sangue ɓo hande ñamdu ko hen par ce que marɗa sa saabi wa in si saabi me haaɓe tout wi wosude hay wax dëgg yàlla in si saafi arɓe tout ceretɗo ko e lolna in si wosude wosu wa pota ha po o woɓane ɗi kiɗu ɓoof ɗi kiɗa o ce wonna kanat ɓaɓɗuk riñat manata ɓoye weñƴi sut habte ini ɗa itoɗo dok nikiɗu ɓoofe wonga kono winane que inti saafi mos haɓɗo ca jen ca huɓɓuno ina l'islam mi ma wiɗa ndemne ma gawa yimɓe ene ma gawa o a meɗɗe ko ma temde rake a meɗ sangne tokko walla meɗ sangne que ngaaɓi amde walla waye azange tokko kerakɗe hooti nekk masmi wi hay azange tokko ɓo maggawa wa azange tokko wa kono nak vraiment mara gorne peɗmi wo huuli less in tifana ca raki etolol te fi ɓaɗɗo heeɗa saafi laayi ɗum in tiwnangane sasamen ndi muñin ci heeɗa ɓo heɗi toppeni ɗe ɓoni ame rek ɓo ko ne ɓo jem fey fini saafi ne rak intinde a amurca ɓo tumca comme findi paani na ini a rak ɓo wonne ini paani rak aade ke on kaɓa kinde asan ne a ñakka ma ne wi saafi kat ɓo wonne kan noon tinde mbe cumbaɗa a pullaɗa par ce que ɓo laayi ɓo waade ne saafi kero ɓo laayi ɓo waade ne saafi hoto te mene que ɓo waɗɗo hiño saafi ɗa saafi me gueƴo ñiye comme hiño hoha ara ke yege hiño hoha saafi ara ke hiño hoha inanga hane ka ame ɓof ndi non sene ɓof nen heñne ɓen mara ken fetal mara ken bis mara ken awidis saafi me hiño ye saafi de ɓo woni a nottuɗɗa de miden kosɗa saafi nottuɗi sagoye ara ken ganay cippinane caɓa me hiño ho nda ɓo koc kon région Thiès ɗa foye ngaɓo ɓo mi ɗo ne ini ambo Thiès fo ngaɓo nignet notira kiɗa hana a sengortum négociation way bo inde depuis 1858 wiɓinane tubaɓe federbe hayit wattanno ini ambo Thiès foye ngaɓo ndi notem saabi ci ñoɗana naba aɓi findi ɓi woysanna ɓi pine laprat tout ɓo nangena armée ning de l'armée woysanna parmi les tirailleurs sénégalais ɓa ope war na pal na naar ɓaɗni ke tirailleurs sénégalais ɓoɓi ɓen wiɓɓinane ngal histoire ko warti wiɓɓina ɓat ɗeɓ no tuba signé ça un pacte d'amitié na tubaɓe ɓat hunange na tubaɓe ɓa teebo he ɗaɓɗuk cin mboɓi suusti wiɓinane ɓoɓa nottuɗ Thiès ɓo watta not ɓo hottine Thiès waraki jiri ɓa jeena tum alors feder pinala prat feder ba tucca de ne ɓa jemnot ɓa hiño hanne saabi ci sa hiño miski wattan womba ni ne foring tabasde le poste de Pout wa tabu 1863 wonɓit jam 1862 Thiès actuel musée na wanni c'est le fort Faidherbe woɓa tabanga ɓooɓi ɓinani ɓat pulo he ƴas mbel jon samba jon jangin jon cilaw
yangan yamir fogo miti isnayno wowi ɓem ɓat pulo e ƴes ɓa katta tumba renfort pour ɓooba finani ɓaɗ yippe ɓaɗɗe yip Thiès jangin jon ay yippe de actuelle gouvernance Thiès jangin jon mbeel ay yippe actuel marché central in Thiès acced laj ga pooti naati waɗanga na masma wiɓa taban postani Thiès le fort de Thiès ɓa meɗneyo nga ŋacan mbeel ɓa tabo he comme wo finani mba tabay na nacan mbeel masman mbeel ko fo ini tubukka wat musée ni Thiès wotti ganay ci mba tout ni ke ndem tout ba jeem wat ba me hiño na zabici way ba mi zabici tus hiño zabici raki barake fetel gidi sa yon gidi raki barake gidi hiño hanga nikne ba wesi fo barake sti balla ba wowo cemba hamin fetli ba tapankeji wa charge ba wesi wallahi bin bi raake di fetel mais ba bàyyi ngeen wax saabi na bis ci lecem ci ba tum posan ka ba teg ñax yasin ba tum toor deg toor ka wo ba hiñoy na ba yiru ko na ba anda ba gelu ba rase wax ci bis ci kur ko wax ci ke tapa ko ñu tan noptuk hay wax ci bem kaani toxne bo isukku ketta Allahu akbar mba fasñide saabi ñoo ngena tubabi inem na war ci popo min bisabi ci in wof inani inem raki ba min da tubabi alors commandant ngi Thiès avant R20 ngal kon tikinge commandant ngem ay habi rapport inde ta feder ba kimba dam patɗo damen du Kajoor Birima Fall Birima hayyenna ɓoowinde at ɓa ɓatɗo tubaɓe saabi ci appi seeɗa tubaɓe appi seeɗa ɓooɓin Birama foɓe inane saabi ci yiñona ham ɓo ne sesele fo ayi commandant nga aɓɓista rapport eɗi sa feder wat feder ba signe rapport en 1858 watti kin noon hayo qui veut dire ennemi waaw wowo war manam sangiting sangiting tuba donc à partir de 1858 tiki non o cembo ndem waaw ɓooɓi sa ko ba hen tiki non furre archive da série G1 série G2 pod série 52 G rapporting intem tout caɗangam fo kiñaɓunum ndewi tout cafra o hasab o ɓakcambo o ɓuu ƴas banja tout ɓayen hiñohe waaw kon mba saabici ba maañi hiñohna tubaɓe min ɗiɓa in wootine 1863 fo postaning Pout 63 wifinane wa tofkiɗuɗ saabici ɗeɓena fof ba folla ba tabaysa léegi bo hakka escadron koti ɓat ni ɗooƴa koti way fini wa ɗo rek ɓum puloange kiñaɓe ɓuu jooɓas to bakkat no waroci amsi ko o ruu keɓa benni bo waɗan zéro dangol saabici asangue ɗoƴ ɓo hen lugan ɓo hen o weesen ɓooɓin pinela prat fo ƴaari finane annike terrain sénégalais a war a texte Omar Diop waaw saabici a poɗe ndem ɓonga ɓataka guy alkati ana ayni ke alkati ne guy alkati Omar Diop saabici aɓɗe ndem hiñoan put na ɓooɓin pinela prat yittam da kiɓina a kanak akkunga donc yinna kota weere a bal tapɗe way saabici bayiɗɗe min woni a yino kanga
ateku gonde gaysir saabi ci jeekida cila wee gonde gaysire cila wee gonde gaysire rob yul hona puute rob yul kaani ngam puut cilaw ay adgo he hiño han saabi cak waɓa hiño han na tubaba ngam postanan puut wotta ɓa ƴekka ay yakkorem de ay kan gan hiñoen way saabi ci hona ɗiɓaraka victoire waaw kon saabi hiñoande to raake ɓum raken mbetel ɓum raakeni ɓi meɗ hiño wa na ɓis waaw ba tubab min ɓisaabi ci in wotta saabi min wone a nottude ɓum wanne an saabi nottude woɓɓinane ini o raaka ngagit ɓooɓi tooɓi wirdeda impôt ɗal saabi palla pa Thiès palla pa Diobass Sanor Diagne anni ken armée française a woolo commandant RPN waɗnef libération puisque ɓooɓi jen ɓi ambede impôt ɗa Thiès Diobass Djegem fo province saben ha ambedi par ce que ɓa nottuɗi fo waɗi soda ngay ke espionné ba ñina jar cing ba kimda ñiño nabam min bana fu baati to grade Sanor jarwa keda repère po hottane baba wat point central hotta ben jaar nga te ko Malik Guignane ñaax a waxtan na de a wodene rat ining wa ndi ini ambo Thiès Diobass Djegem Posaven rak inem la nag ñeeda tumde in ay Malik a teesa a dalita Sanor a azeda nade a teɓe da Sanor ɗaɓɗu cingsabi waaw a kada ko a wakka bene sirin a teku Maysa nem de ɓe ciki abɗe rak Maysa nem a sirin a met tum hatim savarena ɓa tumeɗa naccingsabi ware ciki de ɓa tumede inem sa ɓe ciki hotta ba ngeko po amba Maysa a wone harit ballen ɓe ciki appade ɓekkaden lufawol pooti ɓe ciki ɓaawe lufan ɓohen harit way winane Maysa a pour aysano a tiriɗɗi muk waaki sab benni sirin a te ko Demba Gueye a waaki ɓa bindi seeɗa haati ɓa tumi seeɗa nacci Demba Gueye yemde minda wone a nam akku yeeɓa a waaki sa benni sirin te ko Moussa Ndiaye a tallitinam a puusan toglu bon min wone Sanor espone saabi ci yisnakana a lippana aynek wawi wono ɗi saabi ci na Malik Guignane ɓa hottine Malik Guignane hanneri nde yiɓɓayɗi jam ɓa feerede ƴekki ɓa tappeɗe gaɗe o wona yekkat hanneri ngo ɓay jam saabi ci musɗide olko kon kisseisna kanak tem espionnage ay Sanor a kattan RP a woɗene ñini ɗaɓɗu cingsabi cing min hiño naba Sanor ettade 400 soldat temer ni kis na 350 auxiliaire ɓi ñakki soldat ci na 300 espace garde rouge Sanor haɓi tasangenan nde mbaba tatani toƴutta tobani kanga saabi ci andeda inohca Sanor pulo ha tatana na pansi rakka saabi ci andeda a maraka nara uppiyak a westade appade saabi ci wone wi Sanor a wona ini neppo ini nepɗani Sanor a wona a maraka a pissa kana ɗoyi a wona ñamten ini neppo hina a yattoñ saabi ci jara kulɓa ɓi Thiès kera ha Djegem kera ha Diobass kera ha ɓak cimbo kera ha ɓaynane jam rakɗi waaw bakka tayir poa kanan ɓayir poem koti ini woydere ɓum raaki betel ɓum rakɗi ɓum kadi ne wax na bis waaw hiñoen koti 400 soldats 350 auxiliaires 300 spies mbaar ɓooɓe mbalayi
hiño accamba ndem ɓisti tappela ɓa kaneɗa par ce que caraki posan ɓa gelu yuru ɓowi ɓak yuru konnama ɓa hiñoe sada fiɗim waxɗa ɓa gelu ɓa rase waxci ɓisti kurkoen waxci ke tappaɗa noftu hay waxki tohri boy so kum ke tappa ngabal yiɗu kere ngabal mbit nabi rok roban ɓem rak ba tokki gaƴmbal andi ɗuyni gaƴmbal andude gaƴmbal kadi kange lami catɓo men tokko rooki visari ko top ndi comme ça ko top te tappak ndem ca yiɗi aase fra tubam no par bal voilà kono sa wi tek ca gaƴmbal ndem koti roban nabi mbit tout bat kaɗange ɓa kattan mboɓin sa norɗa ɓa gekkeba ɓa weese dara manam ɓa kome ɓa ɓooɓi ɓa komba ɓooɓi ɓemɗa sa wicci ɓorɓa tout ɓa witti a tumeɗa no fasgem po ɓa reyta ɓooɓa to sa nor mewi tarayani drapeau ni a kattan rb a wodene inan inete yaɓe hiño tan batin liɓenen inni jarjarti way ɓayni ton baat o mini ton baatin a winde pehey sanor a tiisuka r20 ini wiye a woode poƴutta peheyi a winde wat sano wat r20 wiye so obu kanu bo ɗiɗi kanoy wat sabici arrière o ɓa mara kaf ɓa balem nde waɗan palam cuwani ponnoyin ko wotti rokende boy waɗanga poyi saabi co hotto ha wona winde pehe hayssa one tubaɓe hay weesise a wifinane a weesi peey saabici a kapteyɗa tubaɓe inane ɓa kapteyɗa a weesissa ɓa ambissa a weesissa ɓa ambissa c'est le arrêta a ñakka pehe wa winane ɓa arrêtey ɓa jeenatum sanoon ɓooɓi finani ɓa jambarti suncin hiñohi ayi san malik guiñan a hottoyno sanoon a ƴettaɓa listani mbooɓi jambirtiɓe tout ɓa portuse plainte gouvernance thies ki ndar ɓooɓi ɓen woɓa karan tassa ɓo hondenno benni ɓiti ɓiɗɓem texte coro yay visa ɓa ɓaye kañum timma tout ɓa wakka kidi huti ɓa tokka pambi rumin ɗofka ooɓi pambi yaam ɓa tiindo was boɓa reesa ndam waɓa re gouvernance ɓa kanjo a poƴƴutta ɓa mek susa waw ini ɗuɓayri ɓoɓane si ka rum dan ɗofka de ay danger musuɓaani yinkeji de ay jamma waaw weerak tanzat wone bo hiñoɗi na tuba sanor ay dal ngabo ɓootiɗe ay a seɗan kurci mbooɓi a woni na malik guiñan ñeex a woni naɓi sirin ɓa tumeɗa ɓe ay waysano hatim nacci mbooɓi ndem wifinane a tuma gangi ini ɓi kiis ɓoɗe ɗe pohottade haɓɗi sange ngam ɓaɓa tubaɓe ettade ɓi soldat ɓani kan ɗoji ɓo ande ino cingo nak sanor ay pulo tatana appanar yakak ñino ca ɓo wodene ini nak a wonen ini neɓɗe ayti wa ɓo woysɗi nga a pissa a wonen ina neɓɓo mba a tiyeti waɗ ɓo kulɓo de waɗ hiño hen rak wi waɗi hiño hen wone wo ka kaɗta ɗaf ka wo ka kaɗga coro yay mbisa ay nguubu gouverneur an lappankeje spice ce garde route ce sandoxa ɓo wone ɓo wiide ɓa laydi fini ɓo kero ɓan den ɓo ɓitib ayan fole gouverneur ɓo asminino ba oɗo ka fina ɓa copta ɓa kurkidde gouverneur ɓa ɓeydu ka spice garde route
bon on naba le gouverneur puissant a woni ñedude indépendance pendant 100 ans ñedude indépendance 100 ans hatat waba hadan o ferraje kinba coro yaay bizan vadama nde coro yaay bizan vadama ndarge je tubaba sowa an coro yaay bizan koko en ndarge wa a foli wa a foli tubaba bi ndar ciowa wa mba ñinem de saabi puissant tasabi ci indépendance ine ambo province saben Thiès Diobas Podjegem wiɓinane inem raaki koti Senghor hiñoy Senghor a hayohna deuxième guerre mondiale Senghor ɓa hen ngerohti am jeune prisonnier allemand tubaɓe finane te ko Walter Piche allemand narwo Walter Pichel la ando Walter Pich ndem Senghor amusa prisonnier allemand ni kana ɓooɓi nde même prison yeb ko jar ƴas a ɓahaynade prison na Assane Seck ɓuur na cila fay paaki raki yeɓ kori gueɗe ndi kanak ba ɓahenga muuse a texte muuse waaw yem ɓahenga ndemde Senghor ñini tubaɓem wooso a wonne Senghor bo ina iska jango allemand ɗo prison ge a bindange bin allemand ɗo nda mira ne o ɓiɓo suus geeri o nikkiɗi bo uppu hattir bo uppu doole waaw ndigne français ci wiɗɗune bo suus na kanede fo ɗo appa baɗa ɗo rappe baɗa sardi kombana bo suus kanan bindi ɗo Senghor bindange inem ɗo prison a tumede inem ayi allemand yi asa marquise prison ciɗa hot bintiɗa a wone ndah allemand asli ya binta Senghor mais a wone mi binta fu jango allemande a wone a koxondo ayi tubaɓi de a wone Senghor ni comme ɗo prison ge pas met warate ɗo prison a kattan cheving allemand ci a wone parmi les prisonniers noirs raki ɓoy finane ɓo koox ay cheving allemand ci hayya a trakkade warateɗa a puli tati a tawi sa kicce woɗa ɓe ko Lamine Gueye Lamine hayyere teste a wo Lamine nen a gandu prisonnier ni kene ɓooɓingo même prison pullur mi tawi kikko ñinaɗi ndah ɓango appe walla wirka Sénégal ayi Senghor a nikkonga po allemand ci jaffade en Allemagne ɓattumade professeur allemand ko mujo hana d'école pour d'école Senghor kaali a nikkonga po a binda d'école lettre ne a allemand ci deɓɓa am bo prisonnier ɓattumite professeur allemand min allemagne waaw a nikkondem po a goɗɗa congé a sando wotas ko minute ka hay do sando hen kotti wat a ɓe ko Lamine Gueye a wodene watne wirka Sénégal mi hay ɓorak haf ɓo ayi déggol fi Senghor na Lamine haya arrangé dana ɓooɓi ne a raki bokkane finane en France nen ko a jangi ko oni ɗe hamam en politique naso Senghor namba hay kotti namba as politique o para confiance Senghor won leɓuci meɗ wone in def boppo Lamine Gueye pétrole in tal in def boppo Senghor brillantine in peñe waaw kon mba ɗo inem Senghor tuma gangay inem gagné seɗa way ɗo inem raksaɓe ci zagit avant indépendance a ɗeppannomo premier député gan Thiès wat a négociére na saabi ci papa ruusa annexion bo rak avant annexion gin Senghor kurti in chef de canton comme Abdoul Hadr Lay ay ɗeɓnik chef de canton ine a mbox barñi golla pambaɗal waaw wi a cot
sambalaw be ko king ladjor hay sandi nikka añanda na añanda zabi ci acu malikunda bo ne de wa akkan na weka leokta yiba malikunda ka hirpa fi nda ban ko cien pulo an hayandi cien pulo ay pacani kakaay ba camba aj ba misdi tara ruyande o kunna zenga cien ci cadang ponen ko hotti Allahu akbar après sambalaw be job rakani ne bahan job to musa chef de canton ndi aussi chef yibinane impôt zabiti imposé zabiti impôt abe du kazabiti to yes demba juma asade wi asde an gufu kade Allah pankeke apule de jappel as abde legi garul ci zandoha ko kinde bit bi awone det bab fu ab ya bo yida nan zukun wa hidire exafe akuruka Allahu akbar wi finane akurkit ami maraka di dacci nafsi ak balu fe wa bo wone bo var kada ay demba juma bayede pon ngan nispais ta ba cotta nade wa mbasabi bo mi ɗone annexion gin chef de canton ci réussir a Senghor tax ko saabi ci ruusa nda indépendance woto wif ina hane inem braki Senghor yi ñoy po indépendance joy rak léegi déggoon discours nde a wone enude indépendance sago hiñoan sanor là avec le gouverneur puissant et débat indépendance pendant 100 ans gacci inem Sénégal ngeen du indépendance kon mbayat ne ka kon ako na saabiji ka po indépendance Sénégal suñu wusa kon saabiji bo jitu inat ne saabiji ma ya du ko na ko ma ni kosko te inna mo na we te wonne saabi barabi ko ba gamen ko te rak jakki ne juma to rak ila ngel ne cokki sat mara bo mindi tum darul kimi da ko dan fikidi bay kisi on na werle fu bene ko makti parce que unique nga fi furusi da nga fi ko makti rek la ne ko na jamda sa fay di bangar kisse sa fu sandi te yalla ko fadda fikidi bay kisi bo ni nak bo hiwi was karat do legi ndina paadu kida bo hissing ina wiris music wiris e bo bi cokida bo bi banda nof pada bo nof o jokide cok ko makti e bana ko yalla fi di battindo o modi fini bo hayo nawo mori mara corka cokisa woni ke sani sabiji te bo rakkane raki eto yake ani ka mara jon woni ka mara wane fu tago sabiji te wadne sangni tago jamet mba corki sa callum corka yaari finan ayi e don in cinga nder deri bo bi askona du wa inat rek ne in cinat ca sovanti binane ca rake rak mba saabi kat fo nikkane sovanti arake cede de mujeda te warci bi rokkeda gaccada mba in manan waji rak saabiti mine ca tebu ndax boɓe finane bo tekku wako o asid ñar sifti façon nunik mba in cifinane ca rake ca bindu ca ɓo namandu o nami saas ngaɓi yakko cinami seeɗa nanzu in temtu ca bisu woti mba mboɓe finane ɓaɗɓi komati ɓatat eto hafɗu ɓatat eto hafcingɗu mba fone fu komaki fu marka fu tef saafi fone fa warda fu kat warcaɗa warcam wenef saafi mba bo eɗen petmi mbo gadda wiyata ko te kusa saafi Ibrahima e ɓo tiki saafi depuis Moyen-Orient kur kanak winna way san winna way san ay mba inti kenak tiel ca pedem saafi mba wi finane ak jamono ne nde finum hoyde ɓo texte okkuba aɓe koha ɓe kohem tout kotti e saafi na fulane jamono ne fulane ci texte jurhum mba ɓo wi kanak ci ɓat yippit Ibrahima ɗiskame kimgam koox mba ɗuɓi komati winande saafi araki valeur ɓo tambat l'islam way culture mbo cosani mbo ɓo namata am yaah ɗuɓi komati mi ñahɗune namat reɓo yakak ci
raaki yakati ina ne ko nami baddan ki ina on ne boy yakda da'u bi dadda mba inti cem tu komati mi azabdu o niddine hay ngom batni na hay woti ngey fade ini ma habde nado ngey di bal bekko da ngey hedde wala boy bekke parce que waddi mukne kan te indi mi bin nak mi bin hanan rabbi financement pas raki libre bina ning tumida de ya teka l'univers socio-culturel safi waaw mina gona bo gona daw cat proverbe ini mit gona temeri sneno na nikis cem tucca je jeppul mina andin pacamiti andin fanwer na andin nisneno cem jen cappu je jeppul mba mi kim ko ɗo kimit ɓo ko fi candu mo mi o tuuf inene ini ɓooɓi eɗɗuwan nder nderi ɓooɓi askon aɗum pombe église inchallah coki sa waɗɗa wone kan ndem ɓo nan hayr ndi kopiɗa ɓone he andin par ce que layga muuƴi te andintiem ca men tax ko haf komaki ca kunsuk haf ata me tax komaki rum te intem cetta ko wotinin ko faawe po fuñifse ke tahandi ko makki kala ne corka cokisa bisaben tv corkat yalla ko watat mebel télé ni pong daf ko yalla bo ci baat na ko do ne wala yalla abonné ci mbo layo trop ko mi da yalla ko tumata te ko waddi ne pong daf ko ci ne nak bo wal nek ya politicien ci mbubi bo way naba muy bu sey bot muy bu sen ngom naba wa wi rista bo wadi ay naba ndi bo wi so ko en naba njafe ba ato tafe ba ato ko penke adnali kat fiki kon corkat cokisat pombe wi inshallah kon wadi wala ko nekko na jamda callu be do rendez-vous to ala bana jam inshallah 18h19 ci katto